ପୁରାଣର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ପାପ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭ ଶରୀରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, କେଉଁ ପାପ କଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଉ। ବିଟପି ରମଣୀ ତୁଲେ କରଇ ପିରତି, ପିଶାଚ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ସେ ଦୁର୍ମତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଟପି ରମଣୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି, ପରଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ପିଶାଚ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନବା। ଅନୁଢା ବାଳିକା ଯେହୁ କରଇ ରମଣ, ଅଜଗର ସର୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେହୁ ଜାଣ। ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ନର କରିଥାଇ, କୃକଲାସ ଜନ୍ମ ସେହି ନିଶ୍ଚୟ ହୁଇ। ଅନୁଢା ବାଳିକା ଯେହୁ କରଇ ରମଣ। ଅନୁଢା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅବିବାହିତ ବାଳିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ଅଜଗର ସାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ପତ୍ନୀକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ, ଯିଏ ନର ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେ କୃକଲାସ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କୃକଲାସ କହିଲେ ଏଣ୍ଡୁଅ। ଗୁରୁ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ଯିଏ ନର କରେ ସିଏ ଏଣ୍ଡୁଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ରାଜପତ୍ନୀ ହରିଲେ ଯେ ଅଟୋହ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ମିତ୍ର ପତ୍ନୀ ରମିଲେ କଇ ବର୍ତ୍ତ ଜାତ ହୋଇ। ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରେ ସିଏ ପରଜନ୍ମରେ ଓଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସାଙ୍ଗର ପତ୍ନୀକୁ ରମଣ କରେ ସିଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କେଉଟ ହେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ସୁରାପାନ କରି ନିଜ ଧର୍ମ ନାଶ କଲେ, ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଜନିକୁ ପାଏ ସେହୁ ଭଲେ। ଯିଏ ସଦାବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ସିଏ ଶ୍ୱାନ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର ଏବଂ ଶୃଗାଳ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। ଅପର ଜନର ଧନ ହରହଣ ଯେ କରେ, ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ନିରନ୍ତରେ। ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱହରଣ କିମ୍ବା ବିନାଶ କରଇ, ଗୃହବାସ ତାର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧ ହୋଇ। ଯିଏ ପର ଧନକୁ ହରଣ କରିଥାଏ, ଅତି ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ହରଣ କରିଥାଏ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହରଣ କରିଥାଏ ବା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତାର ଗୃହ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରେ ସେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ହୋଇ ଅପୁତ୍ରିକ, ବଂଶହୀନ ହୋଇ ଭୋଗ କରୁଥାଏ ନରକ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇ ତାର ବଂଶହୀନ ସଦାବେଳେ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଥାଏ। ବିଷ ଖାଇ ଜୀବନ ଯେ ବିନାଶ କରଇ, ତିନି ପୁରେ ସେ ଲୋକକୁ ବାସ ନ ମିଳଇ। ଯଦ୍ୟପି ତାହାର କୂଳେ ହୁଅଇ ସନ୍ତାନ, ବଳହୀନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସଦା ଦିନ। ଯେ ବିଷ ଖାଇ ଜୀବନକୁ ହାରି ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ତିନି ପୁରରେ ବାସ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତାର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବଳହୀନ ସଦାବେଳେ ରୋଗୀଣା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ହେଇଥାନ୍ତି। ପଳାୟନ ପରେ ଭୀତ ତ୍ରସ୍ତ ଯେ ନିଜକୁ, ଗୋଡ଼ାଇ ମାରଇ ଯେହୁ ତେଜି ଉପଦ୍ରକୁ। ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ସେହୁ ଲୋଭଇ ନିୟତ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏହା ହୋଇଛି ବିଦିତ। ପର ନାରୀ ଉପଭୋଗ ପର ଧନ ଭୋଗ, କରିଲେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ହୁଅଇ ସଂଯୋଗ। ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିବା, ପର ନାରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ପର ଧନକୁ ଭୋଗ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏ ସଂସାରରେ ତାହାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ।
आहे ऋषि गण कले एहिपरि कर्म नानादि पाप जोनिरे होई बटी जन्म नाना रोग भोग करी যন্ত্রণা भोगई सुखे ताहाकु मुठाए अन्न न मिलई नानादि कुचित भाषा शुणई से नीति देखिले से परी लोक घृणा जे करती एई भलिया पापींकु समस्ते घृणा करती कुत्सित कही नाना भाषारे ताहाकु गाली करती दैवज्ञ कर्म निपुण विद्वान ब्राह्मण डकाई करिब यज्ञ समर्पिब दान भक्ति चित्तरे विष्णु रूपरे पूजिब कामना पूरण करी दक्षिणा जे देव दैवज्ञ कर्म निपुण अर्थात कौन ना वेदज्ञ ब्राह्मण को डाकी विद्वान ब्राह्मण को डाकी यज्ञ करिब विष्णु को पूजन करिब तेबे जाई निजर कामना मनस्कामना परिपूर्ण हेब ए पापरु मुक्ति पाइबे पादे पड़ी निज कृत्य दश क्षमा मागी ब्राह्मण चरण धूली सिरे बଳି बेगी एही परि कले पाप हुई विनाश पर जन्मे सुख प्राप्त होइब अवश्य जो माने यज्ञ आदि कर्म करुछंती जो माने दान धर्म करुछंती ब्राह्मणकर सेवा करुछंती विष्णु को पूजा अर्चना करुछंती ब्राह्मण को निजर दश जहा करिछंती क्षमा रूपरे ब्राह्मण ठारू क्षमा प्रार्थना करुछंती ब्राह्मणकर चरणर धूली को मुंडरे बोलुछंती तेबे तांकर पाप निश्चित भाव नष्ट हब पर जन्म सी सुख प्राप्त हेबे वेद विद्या न जाणई जेउ द्विज जाण दान देवा ताहा कुटी अटे अकारण प्रज्वलित अग्नि कुंडे घृताहुति देले वांछित फल मिलई जानी थाओ भोले भस्म राशि रे ढाड़िले घृत धार नेई ताहा जेउ परी जाण निष्फल होई वेद विद्या न जानिथिबा ब्राह्मण को जदि आपण दान देउछंती तेबे ताहा अकारण नष्ट तेणु ज्ञानी वेद विद्वान ब्राह्मण को आपण माने दान दियंतु जदि प्रज्वलित अग्निकुंड आम घीटी पकेइबा तेबे निश्चित भाव में वांछित फल पाइबा अर्थात ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण को जदि आम दान देबा निश्चित भाव में तार फल पाइबा नचेत भस्म राशि रे जदि भस्म उपरे आम घी ढालिबा तेबे से घृत द्वारा निष्फल ही थाए सेही परि भाव में वेद विद्या न जानी थे ब्राह्मण को डाकी जदि आपण पूजा कर्म करुछंती तेबे ताहा मध्य आपणकर निष्फल हब सेही परि वेदहीन ब्राह्मण को दान देले निष्फल हुई एहा भले जान दान वृत्ति दान द्रव्य जे जन करई कुंभी पाके पड़ी विष्ठा आदि से भुंजई 60 सहस्र वर्ष तही वास करे मर्त्य जन्मी महारोग भोग से शरीरे जदि आपण दान दौनाहांती दान काहाकु किछि करुनाहांती तेबे कुंभीपाक नामक नरकरे आपण पड़ी विष्ठा भंजन करिवे 60 सहस्र वर्ष 60,000 वर्ष आपण सेठरे वास करिवे तापर जाय मर्त्यर जन्म ग्रहण करिवे एवं नानादि रोग आपणको शरीर को हेबो यह हूँ गरुड़ पुराणर कथा तेणु सावधान हो जातु समस्ते समय थाउ थाउ सावधान हेबा दरकार पूजार्चना करंतु देवता को आराधना करंतु अनेक पाप आपण माने करिछंती ए पापरु मुक्त पाई भगवान विष्णु को पूजार्चना करंतु तेबे आजि पई विषय वस्तु एठी रहिला विदाय दियंतु जय जगन्नाथ।